बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी और पीडीएम के हलके क्यों इतने पुरयकीन हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट की सीट जीत जाएंगे? इसके कुछ इशारे हमें पहले भी मिलते रहे हैं और मैंने भी एक व्लॉग में ज़िक्र किया था कि पीटीआई के 20 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली पीडीएम से राब्ते में, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है। तो कल इसकी तस्दीक एक टीवी चैनल ने की जो हुकूमती पार्टी का तर्जमान कह लें या उसका हमदर्द कह लें, समझा यही जाता है कि वो पीटीआई का हामी, बहुत सख्त गीर हामी चैनल है और उसने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कैंपेन भी चलाई थी। तो उस टीवी ने ये रिपोर्ट दी है कि 25 अरकान के न सिर्फ ये है कि आसिफ अली जरदारी से राब्ते हैं, 20 नहीं 25 अरकान की उसने तादाद दी है। उनके राब्ते हैं आसिफ जरदारी के साथ और उन्होंने सिर्फ यकीन दहानी नहीं कराई है बल्कि इस बारे में बाकायदा कोई मुआहदा भी हुआ है और हलफनामे किसी कैफियत हुई है उनके इस यकीन दहानी में कि वो हर सूरत में यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट देंगे। बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और इस पर हर जगह तबसरे भी हो रहे हैं। तो अगर 25 अरकान इनके साथ हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी में कुछ शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रुकावट बहुत बड़ी मौजूद है यूसुफ रज़ा गिलानी को जीतने से जो रोक सकती है। उस पर मैं बस थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो सेनेट के टिकट तकसीम हुए हैं उनमें दो वाक़यात अहम हैं। एक तो ये है कि बाबर अवान और शहजाद अकबर, जिनके बारे में ये रिपोर्टें थी कि उनको सेनेट का टिकट मिलना यकीनी है, उनको टिकट नहीं मिले। और तीसरा वाक़या बलूचिस्तान में हुआ जो बड़ा मज़ा खेज़ था कि जिन साहब को टिकट दिया गया किसी अब्दुल कादिर नामी कॉन्ट्रैक्टर को और जो बालाई हलकों में बहुत ज़्यादा लाडला समझा जाता है उसको टिकट दिया गया और इस हवाले से ये ख़बरें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं कि उसको टिकट देने के लिए 70 करोड़ रुपए मुआवजा वसूल किया गया। ज़ाहिर है इसे हम रिश्वत तो नहीं कह सकते क्योंकि रिश्वत तो करप्शन की ज़मन में आती है। मुआवजा जो है वो कारोबार है, तो इस कारोबार में 70 करोड़ रुपए दिया गया। पीटीआई बलूचिस्तान ने इसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी और उस बगावत का नोटिस लेते हुए खान साहब को वो टिकट वापस लेना पड़ा। अब ये कोई जो सहाफ़ी हैं टीवी चैनल्स के जो बड़ी तफ्तीशी रिपोर्टिंग करते हैं, तहक़ीक़ाती रिपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं, वो ज़रा ये मालूम करें कि उन 70 करोड़ रुपए का क्या बना। क्या वो वापस होंगे या वो ज़ब्त कर लिए गए? क्योंकि कारोबारी टेंडरों में ऐसा भी होता है कि जो पेश की रकम ली जाती है वो काबिल वापसी नहीं होती। तो बहरहाल ये अवामी दिलचस्पी का सवाल है कि वो 70 करोड़ रुपए का क्या बना, वो वापस मिले या ज़ब्त हो गए। और नाज़रीन, ये बाबर अवान और शहजाद अकबर के साथ जो दिलचस्प सूरत हाल पेश आई है उसकी एक वजह तो खैर वही है जिसके बारे में पिछले दिनों ज़िक्र भी किया था कि बहुत रिजेंटमेंट है कुछ पीटीआई के हलकों में जो इन दोनों के मुखालिफ हैं। न सिर्फ इन दोनों के बल्कि वो हफीज़ शेख के भी मुखालिफ हैं। हफीज़ शेख को ड्राप करना तो मुमकिन नहीं था क्योंकि उसे इस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पनाही हासिल है और वो IMF का ख़ास नुमाइंदा है जिसे पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए बहुत मेहनत और मिन्नत समाजत के बाद यहाँ लाया गया था। तो उसको तो ड्राप करना मुमकिन नहीं है खान साहब के लिए। लेकिन ये बाबर अवान के साथ और शहजाद अकबर के साथ किया हुआ ये बहरहाल एक अवामी हमदर्दी का मौजू ज़रूर बन जाता है क्योंकि बाबर अवान साहब वो हैं जिन्होंने खान साहब की पिछले 2 वर्षों में वफ़ादारी का हक़ अदा किया है। उस वफ़ादारी का ये सिला उन्हें मिला है तो ज़ाहिर है उन पर तरस तो आएगा। और बाबर अवान साहब को आप जानते हैं, उन्होंने किसी नामालूम यूनिवर्सिटी से PhD भी की हुई है और पहले वो जमात इस्लामी में थे, फिर ज़िया-उल-हक़ के लिए जमात इस्लामी को छोड़ा, उसके ज़िया-उल-हक़ के साथ हो गए, भुट्टो की फांसी पर मिठाइयाँ भी बाँटी और उसके बाद फिर ज़िया-उल-हक़ को भी छोड़कर पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गए। और पीपल्स पार्टी का जब हुकूमत का इक़्तिदार जब ख़ात्मे पर आया तो उसको छोड़कर ये पीटीआई में चले गए। अब उनका मुस्तकबिल क्या है, वो पीटीआई में रहेंगे या काफ लीग में चले जाएंगे, ये पता नहीं है। लेकिन बहरहाल उनसे जो हुआ उस पर हमदर्दी है। इसके अलावा दबाव के अलावा जो कुछ बताने वाले बताते हैं कि खान साहब को 2 बातों का बड़ा पुराना रंज था और वो उसका बदला लेना चाहते थे। एक बात तो ये थी, जब वो पीपल्स पार्टी में थे बाबर अवान साहब, तो टीवी के एक प्रोग्राम में इन्होंने दू बदू उनके सामने खान साहब के साथ बैठकर अमेरिका में उनकी किसी नामालूम बेटी का
نامعلوم تو نہیں کہنا چاہیے، اس کا نام بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن مبینہ بیٹی کا، یا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی عدالت فیصلہ بھی دے چکی ہے، وہ اس بیٹی کا سوال اٹھایا تھا. تو خان صاحب نے اس کو پرسنل اٹیک سمجھا تھا اور وہ بہت غصے میں آ گئے تھے. لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، زرداری صاحب کے دور کی بات ہے. تو اس کے بعد تو بہت کچھ ہو گیا. ہو سکتا ہے خان صاحب کے دل میں اس پروگرام کا غصہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ توقع تھی اور ان کی ہدایت بھی تھی کہ جس طرح شہزاد اکبر ہیں اور جس طرح شبلی فراز ہیں اور اس طرح کے جو 3-4 اور یہ فردوس عاشق اوان ہیں اور 3-4 لوگ اور ہیں، جس طرح یہ دن رات اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں، تم بھی اپوزیشن کو اسی طرح کی گالیاں دیا کرو. بابر اعوان کا لہجہ اپوزیشن کے بارے میں بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن وہ گالی گلوچ پر نہیں آتے. کچھ وجہ ہوگی، کچھ خاندانی تربیت ہوگی کہ وہ گالیاں نہیں پسند کرتے، گالیاں دینا. تو وہ خان صاحب کی یہ توقع پوری نہیں ہوئی. انہوں نے اپوزیشن کے خلاف بیانات تو بڑے سخت دیے، لیکن گالم گلوچ نہیں کی، بد تہذیبی اور بد زبانی کا مظاہرہ نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے خان صاحب کو اس کا بھی رنج ہو. اور بابر اعوان سے بھی زیادہ ہمدردی ہمیں شہزاد اکبر سے ہے، جنہوں نے خان صاحب کی خوشنودی کے لیے یہ حلف اٹھایا تھا کہ میں پوری زندگی جھوٹ بولوں گا اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا. ہر وہ ہفتے ایک پلندہ لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ نئی دستاویزات ملی ہیں مجھے. ان کے بعد تو اپوزیشن کا بچنا ممکن ہی نہیں ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا، پتہ نہیں وہ کہاں سے یہ پرنٹ کر کے لے آتے ہیں اور کاغذات میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال ان دونوں حضرات کے ساتھ جو ہوا ہے اس پر سب کو ہمدردی ہے. تو اب یوسف رضا گیلانی کے معاملے کی طرف واپس آتے ہیں. کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، مختصر سی بات ہے کہ یہ بے شک اگر یہ بات سچ ہے تو یوسف رضا گیلانی جیت جائیں گے، لیکن ان کے جیتنے کا مطلب یہ ہوگا کہ خان صاحب کو پارلیمنٹ میں اکثریت کی حمایت حاصل نہیں رہی. یہ تو پانسا پلٹ جائے گا، موجودہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا یا لپیٹے جانے پر مجبور ہو جائے گا. تو کیا وہ حضرات اس صورتحال کو ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لیں گے جنہوں نے کہا ہے کہ وہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اب انہیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے؟ کیونکہ رپورٹیں یہی ہیں کہ وہ خان صاحب کو اس حد تک اس حد تک کے برے انجام سے بچانے کی کوشش ضرور کریں گے. وہ خان صاحب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کے انجام سے دوچار نہیں کرنا چاہتے. تو یہ حلقے، غیر سیاسی حلقے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو سامنے کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی فضا پیدا کر دیں جس کے نتیجے میں سینٹ کی ووٹنگ جو ہے وہ اوپن ہو جائے. اوپن ہونے کی صورت میں خان صاحب کی بچت کا ایک آسرا ہے، لیکن یہ آسرا بھی یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے زرداری سے حلف اٹھائے ہیں، انہیں زرداری کے ساتھ حلف اٹھائے ہیں، وہ اتنے ناراض ہیں. اور دوسری بات یہ بھی سچ ہے کہ ان کو آئندہ کے حالات میں اتنا فائدہ ملنے کی امید ہے کہ وہ اگر انہیں اپنی سیٹ بھی قربان کرنا پڑی، یعنی وہ جو نہلی کی تلوار ہوتی ہے معطلی کی کہ ان کو رکنیت ختم ہو جائے گی جو وفاداری بدلیں گے، تو وہ یہ قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہو سکتا ہے 20-25 کے 25 نہ ہوں، لیکن ان میں سے ایک خاصی بڑی تعداد ایسی ہے جو وفاداری بدلنے کی تہمت لینے کے لیے بھی تیار ہے. تو ایک تو بہرحال بچانے کا حربہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اوپن بیلٹ کسی طریقے سے کروا دیا جائے، اور دوسری صورت وہ ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ قوتیں جو خود کہتی ہیں کہ ہم اب سیاست میں نہیں ہیں، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، بہت طاقتور ہیں، ان کی پٹاری میں اتنے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ وہ کسی وقت کچھ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگرچہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ وہ کرنے سے پہلے کچھ سوچیں گے، لیکن اگر کوئی صاحب یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت پتھر پر لکیر ہے، تو میرا خیال ہے انہیں اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ابھی سے اتنی یقینی خوشگمانی جو ہے وہ شاید ٹھیک نہ ہو، کیونکہ ابھی رستے میں کچھ رکاوٹیں جو نظر آ رہی ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی صورتحال ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان جو حالیہ رابطے ہوئے ہیں ان میں کئی باتیں زیر بحث آئی ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات زیر بحث آئی ہے وہ یہی ہے کہ زرداری صاحب نے نواز شریف کو یقین دلایا ہے کہ ہم ناکام نہیں ہوں گے. بہرحال نواز شریف نے ان کی بات کا اعتبار کرنے کے باوجود یہ دوسرا پہلو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، محکمہ زراعت سامنے
सद्दे राह बन सकता है, तो उस सूरत हाल में मामलात से निपटने के लिए इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी रखा जाए। नाज़रीन, एक दूसरी छोटी सी खबर यह है कि पंजाब में जो 2 ग्रुप 5-5, 6-6 अरकान के बागी हुए हैं, उनके अलावा तीसरा ग्रुप भी सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट सहाफ़ियों को बाद में मिली है। पहले मिली है वज़ीर आला पंजाब को, उस्मान बुज़दार को। वो काबीना के इजलास की तैयारी कर रहे थे, जब उन्हें ये रिपोर्ट मिली कि एक तीसरा बागी ग्रुप भी अपनी सरगर्मियाँ कर रहा है, तो उन्होंने कैबिनेट का इजलास मनसूख कर दिया या मुलतवी कर दिया, और उसके बाद इन अरकान से राब्ते किए। इन अरकान से राब्तों का क्या नतीजा निकला ये अभी वाज़ेह नहीं है, कल तक इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो नाज़रीन, अब देखने की बात यह है कि 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन में खान साहब को एक बहुत बड़ी हज़ीमत और शर्मिंदगी और मायूसी से बचाने के लिए क्या कुछ लोग हरकत में आते हैं, या वो अपने इस अहद की पासदारी करेंगे कि हमें सियासत में मत घसीटा जाए। नाज़रीन, इसी पर खुदा हाफ़िज़।